So dear students, এই ভিডিওরে আমি আলোচনা করিয়া কেতগুড়িয়ে অম্ল ও ক্ষার বিষয়ে। বর্তমান দেখ পিলা মানে মু এপাট লিখি দউছি অম্ল, এপাট সাইডে লিখি দউছি ক্ষার। কেতগুড়িয়ে আমি অম্ল আমি কেতগুড়িয়ে ক্ষার বিষয়ে লিখিবা। প্রথমে দেখিবা এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl যার কোনটা কোন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যা ওড়িয়ারে কহନ୍ତି গন্ধকাম্ল। কোন কহନ୍ତି বা গন্ধকাম্ল, গন্ধকাম্ল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তারপরে সলফুরিক অ্যাসিড H2SO4 আর কোন কহନ୍ତି না সলফুরিক অ্যাসিড, সলফুরিক অ্যাসিড। তারপরে আর গোটে আমি অম্লর এক্সাম্পল নেবা HNO3 যাহা কহନ୍ତି নাইট্রিক অ্যাসিড। কোন কহନ୍ତି না নাইট্রিক অ্যাসিড। সেভাবে কেতগুড়িয়ে অম্ল আছে সেমতি, তেমন আমি তিনোটি অম্লর আছে উদাহরণ দেলি। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড H2SO4 সলফুরিক অ্যাসিড, তারপরে HNO3 নাইট্রিক অ্যাসিড। সেভাবে কেতগুড়িয়ে ক্ষারর আমি এক্সাম্পল নেবা। গোটে ক্ষার এক্সাম্পল NaOH যাহা কহନ୍ତି সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড। কোন কুহযাଏ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড NaOH। তারপরে CaOH को हम आउट खारा ये CaOH ता कौन कोन ना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कौन कहती ना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। देन आउ गोटे मत हम खार पाई परिया KOH कौन कहा जाए ना KOH है पोटासियम हाइड्रॉक्साइड, पोटासियम हाइड्रॉक्साइड। साधारणतः अम्ल गुड़िक पार्टी को आंबिड़ी लगे बा खटा लगे, खार गुड़िक पार्टी को खारिया लगे। अम्ल गुड़िक कौन करे ना नील लिटमस पेपर को लाल कर दिए, खार गुड़िक कौन करे ना लाल लिटमस पेपर गुड़ी को नील कर दिए। सो एठी हमें मु तीनोटी अम्ल और तीनोटी खारर मु पिला माने एग्जांपल नेली। तेणु आमे नुआ शिक्षानीति हिसाब रे आमे पाठ गुड़ी को पूरा कॉन्सेप्ट को मन रखिया। प्रति लाइन रे हमर क्वेश्चन रहिछि। तेणु आशा करछि पिला माने तुम माने वीडियो टिकी बुझि पारथबो, भल लागिथबो। जय जगन्नाथ, थैंक्स फॉर वाचिंग।